Oh, this is street light. Street light, 5 meters. Ayan po ang itsura niya. Ayan, may remote. Ayan, ito ilaw, saksakan. Ayan, ganyan po siya. Pag i-connect nyo lang itong saksakan, ikakabit nyo dito. Then ito, dalawa yung wire niya, ikakabit nyo naman dito. Tapos remote. Ayan. Tanggalin nyo yung plastic na nandito sa gilid bago nyo pindutin. Testing. So, ayan yung mga kulay niya. Mayroong plain red, green, blue. No? Pwedeng assorted. No? Pwedeng mabilisan, mabagal. Yung nagbi-blink-blink. Or plain light lang. Then, on-off. Ayan. Safe light. Ayan. Yan po ang actual niya. Ayan. Okay. Thank you. Thank you.